Pozdrav, nadam se da ste dobro, da radite na sebi i da uživate u tom radu na sebi. Jedan od malo radova gdje možemo i da uživamo. Ovaj video nastaje kao moja refleksija, kao moj odgovor na jedan citat Mate Gabora koji sam vidjela na internetu. Inače, Mate Gabor je jedan fenomenalan čovjek, prvo osoba, pojava, jedinstvena individua, a onda i sjajan psihoterapeut i ono što je on, kako je on doprinio originalnošću u pristupu psihoterapije, razvoju psihoterapije i razumijevanju individue i zaista holističnom pristupu čovjeku kao cijeloj jedinci je nešto što mene fascinira i nešto zbog čega ću sigurno da napravim video o njemu i da vam prenesem neke moje misli o njegovom radu i dijelu. Citat Mate Gabora je glasio: sigurnost nije odsustvo prijetnje, sigurnost je prisustvo konekcije i ljudskih veza. I to je toliko obožavam kad su stvari jednostavne, a kad su tako efektivne i kad toliko toga kažu i kad neke velike istine tako jednostavno prenesu. Sada, sigurnost je igra veliku ulogu u radu na sebi i zato se fokusiram u ovom videu na ovu izjavu. Kada se vi osjećate sigurni, zadovoljni, bezbjedni, imate vremena da budete opušteni, kreativni, da razmišljate o sebi, da se onako usmjerite u neke ćoškove svoga bića za koje nemate inače vremena i koji vam izgledaju nebitni kada ste u modu opstanka i preživljavanja. Međutim, ta sigurnost nije, koliko ljudi znate da se osjećaju bezbjedno, sigurno i bezbrižno i da mogu sebi da priušte neke više nivoje razvoja svijesti i bića. Trenutno mislim da malo ljudi poznajemo, i ja i vi. U budućnosti duboko vjerujem da će biti sve više takvih ljudi i da ćemo mi biti jedni od njih za neke duže periode spokoja i blaženstva. Taj osjećaj sigurnosti nikada ne možemo sve imati potaman. I to ne znači da nikada ne treba da počnemo da radimo na sebi i da se razvijamo kao individue. I upravo je to sažeto u toj izjavi Mate Gabora, da nije pitanje imamo li prijetnje. Prijetnje vam je stresna situacija. Na poslu ste imali konflikt, osjećate se loše zbog toga, ne znate kako ćete nastaviti saradnju i tako dalje. To je prijetnja. Stres je prijetnja do nekih ozbiljnijih prijetnji po životnu okolinu, vaše zdravlje i slično. Znači, nije sve potaman, ali to nije izgovor da mi nemamo tu sigurnost i taj višak energije koji ćemo ulagati, vraćati sebi i umnožavati ga. I to je ta sigurnost, kao ovdje je opasnost da bi ostala, nije nešto će da iščezne, jer kada mi riješimo sve zemaljske probleme, nedostatka pijaće vode, siromaštva, nedovoljno hrane, što je takva glupost, sa toliko organizacionih sposobnosti i vještina koje smo akumulirali kroz vijekove, da nismo sposobni da proizvedemo dovoljno hrane ili da alociramo dovoljno hrane u mjesta i regione kojima fali hrana. To je meni nonsens i tu su neke druge stvari u pitanju. Nebitno, kada mi riješimo sve te zemaljske probleme, onda će vjerovatno doći neka politika da nam se približavaju vanzemaljci, da su jako opasni, da će nas sve pobiti. Prijetnja je tu da bi ostala. Međutim, sigurnost se nalazi kroz dobre, kvalitetne ljudske odnose. Čovjek je socijalno biće. To je tačka.
čovjek je socijalno biće, tačka. Nije čudo, nego sam šokirana kad vidim da neki ljudi to preispituju. Tipa ljudi kažu mrzim ljude, ali obožavam životinje. Životinje su moje najbolji prijatelji. Znajte odmah da imate posla sa vrlo mentalno ozlijeđenom osobom i emocionalno ozlijeđenom osobom, povrijeđenom, i koja treba da radi na sebi, koja treba da se javi doktoru podhitno, i dok ne riješi taj svoj mindset, moje vam je topli savjet da ne budete mnogo u okolini takve osobe. To znači da ta osoba negira svoju iskonsku prirodu i da samo povrijeđuje sebe, jer je i ta osoba čovjek i misli da su ljudi loši, što znači da je i ta osoba loša. Tako da, ljudi su socijalna bića, to nemojte zaboraviti. Koliko god vas neko iznevjerio, izdao, povrijedio, nemojte generalizovati, molim vas, nemojte generalizovati. Ljudi su naša najbitnija ulaznica u svijet više svijesti. Ako ste zdravo razumni, da svi želimo da imamo višu svijest i da gledamo na ovaj naš život iz neke druge perspektive, holističke i sa više ideja o svjetloj budućnosti. Ljudi su socijalna bića i imamo veze, međutim i odnose sa ljudima. Često tome ne pristupamo svjesno, to se rađuje po autopilotu, obično sa roditeljima, užom familijom, a i sa širom familijom. Navikli ste da je vaš odnos sa majkom, ocem, braćom, sestrama ovakav i 20 godina je tako i vi ne preispitujete jel se tu može nešto poboljšati, promijeniti, jeste li ikad saslušali tu osobu šta njoj u stvari treba u tom odnosu ili se jednostavno taj obrazac vašeg odnosa ponavlja i oslinja na nešto što je bilo prije 15 godina, XY godina. Dosta tih veza porodičnih koje su jako bitno. Znači, porodici smo mi izabrali. Užu roditelje i braću, sestre. I ima razloga zašto smo ih izabrali i zato je bitno u te odnose ne uzimati zdravo za gotovo i stvarno ulagati i truditi se i izgladiti taj konflikt i ne dozvoliti da nesuglasice pređu u nepričanje. To je nekako, pominje baš bogohuljenje. Jer je vaša porodica ta vaša prva sigurnost i prva socijalni model. Nažalost, ti socijalni modeli i te porodice nekada mogu biti jako traumatično iskustvo za novo biće, za bebu koja kasnije postaje čovjek i koja, nadam se da taj čovjek sad radi na sebi, postaje traumatično iskustvo. Nažalost, koliko je god to teško prihvatiti, mi smo izabrali to iskustvo. I to nam je za nešto trebalo i ne znači da treba da ostanemo u kontaktu sa roditeljem koji nas je fizički zlostavljao, psihički ili nešto treće. To ne znači da mi moramo sada da se okrenemo drugi obraz i žrtvujemo se, ali nešto naučimo iz toga, barem iscijelimo sjećanje na taj odnos i nastavimo sa onim dijelom porodice gdje su zdravi osnovi. I dalje se, od tih familijarnih odnosa dalje ide krug prijatelja, krug kolega i krug ljudi s kojima dolazimo u kontakt onako transakcionalno svaki dan. Od ljudi koji rade na šalterima, ljudi u prodavnici, u kafiću, restoranu, javnom prevozu, vozačima na ulici. Mi komuniciramo, nije nam potrebno da se upoznamo, postoji neki kodeks komunikacije i tu jako pristupamo egoistično. Šta je meni bitno? I to malo preispitati i omekšati taj odnos, iako ne znamo tu osobu, iako je nikad možda opet nećemo vidjeti, iako nas baš briga ako se iskalimo naš bijes na njima. Sve to
se vama vraća. Vi možda imate osjećaj da ste vi iskalili bijes, da ste vi ostavili neki svoj negativni naboj na toj osobi koja vam se tu našla i nije vam dala možda cigare koje ste vi tražili na trafici i nešto ste rekli bijesni. To izgleda kao šta sam se ja iskalila na toj osobi koja prodaje, međutim sve vam se to vraća. Vi ste narušili jedan odnos, vi ste narušili jednu sintezu i to će vas kopkati i vratit će se nekako. U to budite uvjereni. Dakle, za sigurnost, za dobar osjećaj, za bezbjednost, za vaše korijene, ne može vam niko ništa do kada imate zdrave odnose sa svojom okolinom. Ponovo ponavljam, porodica, prijatelji, kolege, ljudi koji ne znate, a koji vam pomažu da svakodnevno obavljate neke aktivnosti, komšije. Pristupajte tome sa što više svjesnosti, namjerom da učinite taj odnos, čak i ako je to dobro jutro komšija, jedna rečenica, jer to ima neku ljepotu, neku nježnost, neki most između vas i te osobe. Dosta smo judgmental, dosta osuđujemo i da omiljena u ljudskim odnosima volimo isto da kažnjavamo. Osuđujemo i kažnjavamo i kao mi smo neki dželat koji donosi presudu i kako se ta osoba ponaša, kako priča, o čemu priča i onda ćemo mi kazniti nekako. Jer mi tu smo donijeli neku presudu. Svi to imamo, osvijestite to, znači u sebi i smanjite to, eventualno i prestanite da osuđujete druge ljude. Ako je stvarno nešto loše i ružno, recite im to sa ljubaznošću, sa razumijevanjem. Recite im to, a ako se oni jednostavno tako ponašaju i nemaju namjer da se mijenjaju, baš ih briga šta vi mislite, udaljite se od takvih ljudi. Vrlo je jednostavno. I sada dolazi uvertira za kalkulaciju u ljudskim odnosima. To isto jako često vidim i čujem kao zašto ja svaki put javim, zašto ja svaki put pozovem na piće. Je li bitno? Neki ljudi su više u mislima i nekako razmišljaju o vama i tako vam šalju energiju indirektno. Neki ljudi su više onako direktni, outgoing. Priđu vam prvi i pitaju. I čim vi počnete razmišljati ko je kada prvi šta rekao, uradio, pozvao, dao, primio, to znači da vam nešto počinje smetati u tom odnosu. Ili ste vi loše, nešto je u tom odnosu loše sa vama, ili već osjećate da se na drugoj strani nešto mijenja. Kalkulacija u međuljudskim odnosima je uvijek znak nečega trulog. Izbjegavajte kalkulaciju. Šta sam još htjela za ljudske odnose? Da, sada kad bi malo proširili priču, ali neću da idem u to. Neću da idem u to. Htjela sam pričati o precima i to su naši odnosi na nekom drugom nivou i da tu trebamo da iščistimo. Ako je sa bilo kojim od predaka, od nekoga ljudi koji su stariji, umrli su, otišli su, ako je sa bilo kim ostao neraščišćen odnos, to treba da se raščisti energetski isto. I to djeluje na nas, na nekom nivou. I šta još ima u međuljudskim odnosima? Da, imaju ljudi koji govore da nije bitno kakve odnose imaju s ljudima i kao imaju svoju karijeru ili će se država za njih pobrinuti, tako oni idu kroz život mahnito. Ne može vam sama karijera i sve medalje, uspjesi, pohvale dati ono što vam daje prisustvo misli i srca i razuma i očiju drugog čovjeka. I kad se mi svi zajedno uvežemo, mi ćemo svjetliti više od sunca i naša svjetlost će se prostirati univerzumom i poslije ćemo signal toj drugoj populaciji, drugoj civilizaciji koji toliko
prizivamo, toliko želimo, a opet se toliko plašimo i opet se toliko želimo braniti od posjetioca na ovoj zemlji. Jesu li oni među nama ili nisu, to je sad teorija zavjere, a možda i nije zavjere, jer kao i mi dokazi, samo ja nisam išla u tom smjeru da istražujem. Povježite se s drugim ljudima, to je jako, jako, jako moćno. I ne vjerujte ideologijama, ne vjerujte u društvene konstrukte koji kontrolišu naše živote, odnosno žele da kontrolišu naše živote. To su obično neke institucije, države, jer oni su ti koji kažnjavaju, oni su ti koji imaju pravila pa osuđuju. Država i njena svrha država se toliko udaljila od njene prvobitne svrhe da je sad to neko monster, neka zvijer, nešto mutirala je. Neću da pričam o državi ništa, zato jer to su jako specifična individue koje se u stvari žele uplitati taj državni aparat i nalaze sebi svrhu u tome, i kontrola i kreiranje nečijeg života i to izigravanje Boga. Ima tu dosta problematičnih stavki. Bitno je da ste čovjek. Mi dijelimo ljude dobre i zle. To nije prava podjela. To su dva ekstrema. A ekstreme želimo minimalizirati, 2-3% u društvu. Ali ne, mi dijelimo ljude na dobre i zle. U sredini je biti čovjek. Dobar je onaj koji sve daje, za svakoga je tu, onako velika duša, velika mama ovog svijeta, ali su loši za sebe, nemaju vremena za sebe i da sebi daju, a ne primaju i ne znaju primiti. A ljudski odnosi su upravo razmjena te energije. Imate zle ljude koji su sve sebi, prvo ja, pa svi ostali, i to više nije pitanje kao treba li im to sve, nego samo da sam ja i da raste taj moj ego i društveni status. To su ekstremi. Dobri i zli ljudi su ekstremi i treba da budete čovjek koji voli sebe, koji brine o svojim potrebama, koji se prvo zapita šta je meni sad najbitnije u ovom trenutku, zadovolji tu potrebu i ono tako zadovoljen može da razmišlja šta treba nekom iz njegove okoline, koga pozvati, kome uljepšati dan. To je taj balans, biti čovjek. Čovjek se isplati. Biti čovjek je naša glavna, naša misija na zemlji.